रक्षा करंतु संसार सुखे रखंतु जीव जगतर मंगल हेउ समस्ते सुख शांति रे कालयापन करंतु। हे प्रभु यही ग्रामवासी अंचलवासी देशवासी विश्ववासी सर्वविध मंगल हेउ समस्त सुमार्ग पथरे परिचालित करंतु। धन जन गोपाल लक्ष्मी प्राप्ति हेउ श्री संपत्ति वृद्धि हेउ आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक त्रितापरु रक्षा करंतु। हे प्रभु सत्य शांति दया क्षमा सरलता सद्गुण समस्त विभूषित करंतु। परस्पर स्नेह प्रेम मैत्री भाव स्थापन हेउ बालक बालिका मानंकु उत्तम बुद्धि विद्या प्राप्ति करांतु। पितृ मातृ भक्ति परायण हुंतु। हे प्रभु प्राणी मानंकु रोग शोकरु मुक्त करंतु। सुस्थ शरीर रे सुदीर्घ काल रखंतु। हे प्रभु अलेख ब्रह्म शरण पशु शरण रख। धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग प्राप्ति हेउ शस्य श्यामला हेउ पृथ्वी दुर्भिक्ष अनाहार भ्रष्टाचार दूर हो जाऊ। समस्त हृदय सज्ञान सद्बुद्धि दियंतु। गोबच्छा पालन करंतु। स्वप्नाकुटी जीवर मंगल हेउ महिमा लेख प्रभु शरण रख। पृथ्वी शस्य श्यामला परिपूर्ण हेउ अभाव अनाटन दूर हो जाऊ। समस्त स्वास्थ्य ठीक रहू। हे प्रभु अलेख ब्रह्म शरण पशु शरण रख। समर्पी देली पाइल सर्व बुझ न बुझ स्वामी गुरुदेव महिमा अलेख प्रभु शरण रख। आओ सुंदरगढ़ जिला ओडिशार हेमगिर ब्लॉक प्राय 40 खंड पाखापाखि गाँ आमर छत्तीसगढ़ तमनार ब्लॉक ये भी 40 खंड पाखापाखि गाँ समस्त सहयोग सहानुभूति द्वारा यहाँ होना समस्त यहाँ कहीं व्यक्तिगत नुहे यहाँ जातीय तुम्हें न भाव जे तार है कि मोर है हुए तो मोर तोर भेदभाव ये गुरुद्वार को सर्वे अर्जती सामान समस्त सामान अधिकार अच्छी समस्ते सुरक्षा करवा आ मिलमिशिक यज्ञटा करा जाए। हुए तो कहार असुविधा सुविधा सेटा अलग कथा कि यहाँ सामाजिक जनता कि पूरी श्रीक्षेत्र अच्छी 22 पाव ऊपर को गले समस्ते समान कि ब्राह्मण कि चांडाल समस्ते समान से यहाँ समस्त समान अधिकार आ गंधे पुष्पे पत्र जहाँ जी है से निज निजर यज्ञ कार्य एरा समस्त आ साधु सन्थ मैंने वर्षकु थे आसी ये विश्वर कल्याण जीव जगतर मंगल हुताहुति करती समस्त कल्याण ये बड़ सान भेदभाव नहीं समस्त प्रसाद व्यवस्था हुए आउ अंचलवासी समस्ते लागिक
ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଆଉ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ସେ କନ୍ଦାଢୁଡ଼ା ମହିମା ମା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଭୋଗରା ଆମର ରୁଦ୍ଧର ବାବୁ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମର ହମିରପୁର ଟପରିଆ ହମିରପୁର ଶୁକ୍ରାମ୍ବର ବାବୁ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଟପରିଆର ଡୁଲେଶ୍ୱର ସା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧ ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ନା ମାତ୍ରକୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବାର ଲାଗି କହୁଛି। ଜିନ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ 200 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, 20 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଛଡ଼ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଗେଟି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ବାଲି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଛି, ମାନେ କମ୍ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ଟଙ୍କେ ହଉ ସୁକେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଛୋଟ କହିବାଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଛି। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବାରୁ ଭାରତଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେହିଭଳି ମୁଁ କାହାରିକି ପାତରନ୍ତ ଆମେ ସାଧୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମାନ। ଆତ୍ମାବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତଃ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁ। ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କଥାରେ কহু। সাধুর রাগ জলের দাগ, সাধু হৃদয় রাগ স্থান পাবে না। কোন কারণ সে উপস্থিত হলে আবার তখন মিলি যায়। মানে সাধু মানে রাগନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ଥଳରେ ଯେନ୍ତା ବାପ ପୁଅକୁ ରାଗିଲା, ଚଟକଣା ବଜେଇଲା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ସେ ହିଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥଳରେ କହୁ, ନହେଲେ ଆମର ହୃଦୟରେ ରାଗ ଈର୍ଷା ଏସବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇଟା କାହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଜଣେ ଦେଲା ବିଚାରେ, ଜଣେ ନ ଦେଲା ବିଚାରେ, ଜଣେ ଭକ୍ତି କଲା ବିଚାରେ, ଜଣେ ନ ଭକ୍ତି କଲେ ବିଚାରେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଭଳି ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ଟପରିଆ ସୀମାରେ ଯେ ମହିମାପୁରମ୍ ମହିମାନଗର ବୈଷ୍ଣବପୁରମ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ହେବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେତେ ବିଷୟ ଜାଣିନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିଦେଲି। କେତେ କେତେ ବାକି ଟାକି ବି ରହିଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ବି ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦେବା କଥା। ଦୀର୍ଘଦିନ ପକାଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଖାଲି ମୁଁ ପଦେ ମାତ୍ର କହୁଛି, ଯେଉଁ କାଲ କରୁ ତାହା ଆଜ କରୁ, ଆଜ କରୁ ଯେଉଁ ଅଫ୍ ପରମେ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏ ବହୁରି କରେଗା କମ୍। କାଲିକି ବାକି ରଖିଛ ଯେଉଁ କାମ ଭାଇ, ସେହି କାମ ତୁମେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର କର ଯାଇ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଏହି କ୍ଷଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ତତ୍ପର। ମାନେ କରିବି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ରାବଣ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବି ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସୁତ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଢ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ ବି ମନରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ। ଋଣ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କରିଲେ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଥିଲା କିନ୍ତୁ। ଆଖୁ ଗଛରେ ଗୁଡ଼ ଫଳେଇ ଦେବି, ଫଳେଇ ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା, ସେ କଲା ନାହିଁ। ସୁନାଟା ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ, ଏଥିରେ ସୁବାସିତ କରିଦେବି, ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଖାଲି ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର କରିପକାଇବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଯାହା ହଉ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁତାହୁତିଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ। ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କୌଣସି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁ କରିବ। ସ୍ୱାର୍ଥେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାହାର ମନ, ସାର୍ଗୁଣା ବିଦୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବୁକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନ ହେଲେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବ ନ ହେଲେ ଏସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ, ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ରଖ। ମା ତୁମେ ବି ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରି ନିତ୍ୟ ସୁଧ ନିରଞ୍ଜନ ବିଭୂ ସତ୍ୟ ସନାତନ
ଘୃତା ହତି ଦେବେ ବେଲେ ବନି ଦେମା କହି ଦେଇଛୁ ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହିହା ହେଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି କହେ ଭୀମ ହର ଭୀମ କହେ ଭୀମ ହର ଭୀମ କହେ ଭୀମ ହର ଭୀମ ଭୀମ ମତେ ଅନ୍ଧ কৃষ্ণ চৈতন্য
दूर रह जाओ हे प्रभु परस्पर स्नेह प्रेम मैत्री भाव स्थापना हेउ ଅହଙ୍କାର କପଟ ଭାବ ଦୂର ହେଇଯାଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସରଳତା ସଦ୍ଗୁଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ରଖନ୍ତୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦିଭୌତିକ ଆଦିଦୈବିକ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୋଟି ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁଖ ନିବାରଣ ହେଉ हे प्रभु हे ग्रामवासी ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଶବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଇଲ ସର୍ବ ବୁଝ ନ ବୁଝ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ମହିମା ଲେଖ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ରଖ ମହିମା ଲେଖ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ରଖ महिमा लेख प्रभु शरण महिमा लेख महिमा लेख महिमा लेख महिमा लेख महिमा करोड़ कमाया संग चले नहीं गया भेया 2 दिन का जग मेरा सुतनार मात पितु भाई कोई अंत सहायक नहीं क्यों भरे पाप का ठेला 2 दिन का जग मेरा यन स्वर संसारा करई सब जनता प्यारा ब्रह्मा धुएं से पावन ये व्योम है घर घर में होता जहाँ होम है धुएं से पावन ये व्योम है घर घर में होता जहाँ होम है पुलकित हमारे
श्री गुरु ब्रह्म महिम महाप्रभु लेख शरण ब्रह्म महिमा लेख शरण देश राज्य मंगल करंतु समस्तंकर दुखर दूरीभूत करंतु समस्तंकर मन मध्य भगवान विराजमान करी सत्य न्याय ज्ञान ध्यान पथने चलाए नियंतु गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण अलेख शरण अलेख नमस्ते निर्गुणाय सदुपाय नमो हरे भगवान सुन्न अमृतिंकरा निर्विकल्प निरंजन परम ब्रह्म ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञानामूर्ति नातीतं गगन सदृश तमस्य दिलख्य नित्यं विमलाचलं सर्वाधि सखी गुरुतं नमामि सद्गुरूपं च सत्य धर्म प्रकाशितं धर्म परिशिष्ट भक्ति मुक्ति संशय शरणानिद्य सर्वकाले पदाम्बुज भगवन् प्रमोच्यते हरे खबर कच्छैव पराक्षर करोच्यते आशा विद्या विलपन्त अक्षरे परमाम् सत्यरहितं अराव्यजनवर्जिता दुरानं कलातीतं दशवेदसवेदविदः राजीवलेख ब्रह्म पूर्णाभूमस्वरूपब्रह्मस्वाय गुरुब्रह्मो नमोऽस्तुते नमस्ते
भगवतो नमस्ते भवतारक नमस्ते करुणा सिंधुवे भक्तबंधु नमोस्तुते गति रूपे विख्यात श्री गुरु परम ब्रह्म महामहिमा सब लोग अलेखा सच्चिदानंद परमानंद परम गोविंद दिव्य छंद आनंद कंद अरूपानंद दष्टा षष्टा सृष्टिकर्ता जगतर आधार जगतर मालिक सर्वात्मकर पिता पूर्णानंद महाप्रभु सारा जगत को चले आसुवा अलेख परमात्मा प्रभु चरणाबिंद अनंत कोटि भूमिपात साष्टांगर सहित कोटि कोटि दंडवत एवं गुरु बलकलधारी ब्रह्म अवधूत उद्धव चरण बाबा चरणाबिंद अनंत कोटि भूमिपात साष्टांगर सहित दंडवत गुरु ब्रह्मावधूत वीरेंद्र कुमार बाबा चरणाबिंद अनंत कोटि भूमिपात साष्टांगर सहित दंडवत गुरु तुलाराम बाबा अन्य प्रभृति दशाति वृंद समस्त साधु मान पदारबिंद अनंत कोटि भूमिपात साष्टांगर सहित कोटि कोटि दंडवत श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख लक्ष्य रखी मोर पिता माता वृंद अभी लेखिले कौन मिले साधु संगे तरी जाए बाबा बड़ा भाग्य थिबार जाए मिले हरि कथा हरि कथा करने नेले जीव व्यथा दुजन विचार करेंगे पूर्वर तपस्या नहीं थिले गो साधु संग मिली नहीं पारे बोले पूर्वर तपस्या नहीं थिले साधु सेवा करी नहीं पारे बोले पूर्वर किंचित विश्वास नहीं थिले आपे मध्य साधु नहीं पारे बोले इरा पूर्वर तपस्या बोले भागवत प्रमाण कले एवं तो नाबोधामुकुले हे नाबोधामुकुले केवानो तोरे भोले 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 नदीर दोष है अपन मन चिंता करूँ कहा दोष है अरे अपना हस्ते जीव्या प्रतिवादी माने चना मुठी चाबी थमा चना चावला सुरे जीव जदि चाबी हैला चना दोष है कि जीभर दोष है कि हाथर दोष है महाराज का दोष है अपन माने चना दोष रो है जीभर दोष है बोले
আবো এমন্ত নাম থাউ গুড়ে জীবান তোরে ভব জলে ভগবান গুড়ে সমুদ্র ভগবান গুড়ে না পকে নিছন আর সংসার গুড়ে সমুদ্র হেলা বইলে আর ভগবান হচ্ছেন নাবিক বুড়া আর সংসার সাগর কেনটাকি পার করবে সংসার সাগর সমুদ্র টইও নাবটে স্বামী পাদ নাবটে স্বামী পাদ হে সুদনে নাবটে স্বামী পাদ নাবটে স্বামী পাদ আর কথা কোন কে নেই কথা লাগা সুন্দর পুত্র আজ্ঞা কেন কি তালি দিবে আজ্ঞা জয় হো হরি হরি বল हे कोयली वाला हे हमारा भगवान मंगल करो ब्रह्मा महिमा देखो देखना यार कोयली केंदा साधु महाराज के धन्यवाद दउची जरा साधु महाराज बोले कोयली अच्छा मते ती धन्यवाद देवार नहीं न बोले तो तभी अशेष अशेष धन्यवाद दउचे काथी लागि जानी छु काको सारे तू रहिलु काको राबिलु नाही काको राबिलु नाही काको सारे तू रहिलु काको खाइलु नाही काको सारे तू रहिलु काको राबिलु नाही काको राबिलु नाही काको रहिलु काको राबिलु नाही जय बाबा Oh,